Papay. Salwan. Ito kami guys sa Papay. Kakain kami ngayon. Ngayon ay Labor Day, Mayo 1. Kami treat namin ang aming sarili. Kain kami ng to the max. Yan siya guys. Dito kami sa Papay. Ito yung salto nila. Ito ang aming numero. Try pa namin ang aming order. Kaway kayo dyan. Padadala to sa Hong Kong. Yan. Ganda ah. En 99, tu payes, tu et en plus de ça, tu as capté, alors ça va être même ça, je suis entraîné sur un bon sujet, je fais rentrer en plus, en dessous, c'est là, c'est vrai, moi ce qui m'a fait les gens, c'est quoi les gars.